को जदि आम स्वतंत्र भाव करवा उपनयन संस्कार जड़ित करवा नहीं तेबे पूर्व रात्रु ए भावधारा आप केवल गोटे कर्म चूड़ाकरण कर्म जहाँ को आम कह मुंडन संस्कार कर्म कहीपर पूर्व रात्रु बहिशालायाम बहिशालाय नाम बहिस्थ शाला इत्युक्ते वेदी गृह बहिर्वेदी आप करेंगे आदौ वरुण पूजनम प्रथमे आप वरुण पूजन करेंगे वरुण पूजटी आवश्यकता रही आप कहे जो नूतन विद्यार्थी मान दिज्व जो नूतन विद्यार्थी अच्छा से वरुण पूजाटी पुंखानुपुंख भाव किसी जानी तथापि संपूर्ण भाव माने आमूल शेष पर्यंत आपण मानक दिज्व तेणु वरुण पूजाटी करेंगे वरुण पूजा कर सारा कौन करेंगे ना गंधादिवास प्रथम करेंगे गंधादिवास 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 कौन ना चंदन द्वारा आप कौन करेंगे ना शरीर रे अधिवास करेंगे अर्थात शरीर टाक चंदन रे लेपित करेंगे तार गंधादिवास गंधादिवास हो सारा आपणकर बहिशाला रोपण बहिशाला रोपण कौन ना बहि नाम बाहर बहिशाला रोपण नाम रोपित करवा पोतिबा कौन जुग्म वंशदंड जुग्म जुग्म वंशदंड बहिशाला रोपण तापर आप कौन करेंगे हरिद्राधिवास गंधादिवास हम बहिशाला रोपण विधि करेंगे एवं हरिद्रादिवास करेंगे अर्थात दीटा अधिवास गोटे बहिशाला रोपण कार्य चूड़ाकरण कर्म प्रथम हम वरुण पूजा पर एति सारा आपण कौन करेंगे ना पुण्य वाचन करेंगे जेहेतु पुण्य वाचन न कले आम ये सब विधान करेंगे केमती तेणुक वरुण पूजा पर पुण्य वाचन वरुण पूजा पर पुण्य वाचन करेंगे कौन देवस्तो विज्ञापयामुच्यताम् गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु प्रजानां शान्तिर्भवतु भारद्वाजसूत्रेण श्रीमता व्यासदेव शर्मणा मम कुमारस्य जगन्नाथनामधेयस्य स्व शब्दटा जेहेतु आप गत रात्रि कले पूर्व रात्रि हो पार ना स्व शब्द किसी आवश्यकता ना स्व शब्द जोड़े कथा यहाँ केवल स्वतंत्र कर्म कहुई कि आज जानना स्व शब्द जोड़ी दौरान स्व पूर्व रात्रि तेणु नामधेय हाँ स्व चूड़ाकरण निजर चूड़ाकरण अर्थात नवीन जात कुमार से चूड़ाकरण तेना स्वचूड़ाकरणी कर्तव्ये तदंगतया गंधादिवास बहिशालारोपण हरिद्रादि वासारंभ क्रियते जदा तदा कारावार ग्रह नक्षत्राणाम अमृत योगस्तु सर्वे नवग्रहाः एकादशस्था फलदा भवन्तु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभम भवतु जेकोसी कर्म करने पूर्व प्रथमे तार पुण्यावाचन करेंगे पुण्यावाचन कर सारा आपको से कर्म करने अनुमति प्राप्त हम करें तेणुक पुण्यावाचन जमीक गोटे अपरिचित व्यक्ति गृह प्रवेश करने पूर्व आप कौन करें परमिशन ना पूर्व फोन करेंगे आज्ञा मु अमुक समय आप घर को जाऊँ दयापूर्वक थे आप अनुमति मागुंट सेमती प्रत्येक कर्म करने पूर्व अनुमति मूलक कर्म हूँ पुण्यावाचन
आपण पुण्यावाचन कर सारा पर ही से कर्म जो जहाँ मन में आप भाई से कर्म को आप सुचारू रूपे करें। तो प्रथम चंदन टे धरवे, आचार्य धरवे, बापा भी धरवे, बुझे धरी सारा आपण कौन करेंगे ना पिता को भी देवे, कहीं बापा भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। पिता को देवे, आचार्य को देवे, वेदी रे जो ब्राह्मण मान निमंत्रित होती ब्राह्मण देवता माने समस्ते टिके चंदन धारण करेंगे धरवे। ओम त्वां गंधर्वा अखनगुं स्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामशोधे सोमराजा विद्वान् यक्ष्मा दमोच्यत इति मंत्रेण आपण चंदन को धरी थे धरिके मंत्र पाठ करेंगे। ओम अंशुनाते अंशः पृच्छतां वर्षा पुरुः गंधस्ते सोमवतो मदायरचो अच्युतः। ओम कोशी कटमोशी कस्मै त्वा खायत्वा सुश्लोक सुमंगल सत्यराजन। ओम श्रेष्ठे लक्ष्मी सपत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रुबमुस्विनो व्यातम् ईशाना मयिषाण सर्पलोकम् मयिषाणः। ओम सर्वसरभ्यूर्नर्दनम् भवति परमो मा एषो गन्धो यत सर्वं सरभ्यूर्नर्दनं गन्धेनैवै नभे तदभिषिञ्चति। अथ सुमंगल नामा नमांत्रयते प्रियंकर श्रेयस्कर भूस्करोति ब्रह्म प्रसूतः कल्याणीं मानुषी वातं वदामीति। इति मंत्र आपण पाठ करी नवजात कुमारंकर बापा आचार्य वर्ग ए समस्ते इति मंत्र पाठ पूर्वक कुमार अंगरे आपण कौन करेंगे चंदन टाक लिपि देवे, अंगरे चंदन को लगे देवे। लगे सारा बहिशाला चूड़ाकर्म करण चूड़ाकरण बहिशाला वेद्या पूर्व गर्तम खनित्वा से कौन वेदी पूर्व कौन करेंगे ना गोटे गर्तटी करेंगे। पूर्वे कौन होता ना वेदी रे कौन होता पूर्वे जेहेतु जो वेदी करुले संपूर्ण जेहेतु प्रचुर भाव होता वेदी कि आजिकल जो प्रकार सब काठ वेदी तैयारी सारा माने टेंट जो माने करंदी से माने भी पूर्व कहीदे से वेदी व्यवस्था करदे। तो सेठी आपण खोली देखि से कहूँ बार गर्तम खनित्वा गोटे काठ पूर्व दिगरे। तो एठी कौन करेंगे ना गोटे पात्र कौन करेंगे ना संपूर्ण माटी नहीं मुझे एक कथा कहूँ ना गर्त खनन करवाटा हूँ प्रकृत शुद्धि। जेहेतु से रोपण कर रोपण शब्द जो लगिला आपंकर किसी गर्त कर सूचना दिए तेनाक रूप धातु प्रयोग रोपण अर्थ। ठीक अच्छे आम वेदी कथा तो विचार ना गर्तम खनित्वा गोमय जड़े रोपण आप गर्त खोलीदे गातटी करदे तापर आप गोमय कौन करेंगे ना जल टी सिंचन करदे। विद्या वेदी समाप्यते बहिषा बहिरिंद्रियं जुपेर जुप्यवाप्यते प्रणीतो हाँ सिंचन करदे। सिंचन कला से कहते गर्त से दक्षिणे पूर्व अच्छे पूर्व दक्षिण पटे ना नहीं गर्त से दक्षिणे गणपति पूजयेत्। ओं भूर्भुवस्वः गणपते नमः गणपति आवाहयामि गणपति अत्रागच्छ यहाँ गच्छ यह तिष्ठ करी पूजा करी हाँ गणपति पंचोपचार पूजाटी करदे। पूर्वे अनंतादि अष्टकुल अनंतादि दिंस पूजे एवं पूर्व दिगरे कौन करेंगे पूर्व एटा हूँ दक्षिण ये गणपति
एठी रही अनंत आदि अष्ट नागंगरटी पूजा कर दे भोरवस्व अनंत आदि अष्ट नागेभ्यो नमः नागन्नावहयामि नागाः तथा गच्छत करी आप लोग पूजा करें। अनंत आदि अष्ट नागंगर पूजा ही सारा ପରେ गर्ते गणपति पुरस्कार अनंत आदि अष्ट नागम पूजित ठीक है गर्त पूर्व जेहेतु पूर्व दिगरे आपण करथिबा से पूर्व पटको विचार पूर्वक आपण कोन करिवे सेठी पूजा करदेबे पूजा करला पर से पूजा देई छी बोधेटी से देई छंदी भला भाबे हां अनंत आदि अनंताय नमः गुटी गुटी जदि पूजा करिवे भलो हबो जदि नाही अनंत आदि अष्ट नागी भ्यो नमः जदि करिवे पूजा करिवे एठी हमर संपूर्ण प्रत्येक नागंकर गोटे गोटे नामांतर चतुर्थी प्रयोग होईछि तेना कराई होईछि हां एठी कला परे आपण कोन करिवे ना ना संपूर्ण आसन पादासन दियंतु को कोनसे असुविधा नै नहीं गंधादि नैवेद्य पर्यंत 5000 पूजा करंतु कि 10000 पूजा करंतु जदि आपनकर समय रही अछि ताला आपण करि परिबे करिकि जेतेबेला आपण गणपतिंकर पूजाटी करथिबे गणपतिंकर पुष्पांजलि गोटी दे देबे बहुत प्रकार आपण ध्यान गई दे परिबे अनेक प्रकार गणपतिंकर बहुत प्रकार अछि हां नमो गणेश विघ्नेश गिरिजा नंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय व निहत्याशु हां सर्वसिद्धि प्रदो भव सर्वसिद्धि प्रदो भव एठी आपण करि परिबे बा गणेशंकर विघ्न धंत निवारण एक से ध्यान दे परिबे तर पुष्पांजलि जे कोनसी गणपतिंकर आपण दे परिबे सेतिक देई साला पोरे तापर आपण कोन करिवे ए जो अनंत आदि अष्ट नागंकर पूजा हिथिबो प्रत्येकंकर गोटी गोटी आपण पुष्पांजलि देई परिबे जेमति कि आपण पाठ करि परिबे जदि नाही आद्य राष्ट्रपति अनंत अनंत गोटी ध्यान देई दे बस से समय रे हे परिबे जदि समय अछि संपूर्ण दियंतु किछि असुविधा नै आपनकर समय सापेक्ष दृष्टि म कहूछि हां अच्छा जो नूतन विद्यार्थी मान आछन्ती टिके ये करिबा अनंतर समस्त टिके टिके पाठ करंतु केमते पाठ करछन टिके देखिबा हां बाहर करंतु अनंतर पुष्पांजलि हां राजेश भाई की नुआ आछन्ती समस्त आछन सो नुआ नुआ टिके पाठ करले करंतु हां हरिओम पाठ कर हां हरिओम सुना जाउछि पाठ कर सुना जाउछि पाठ कर हरि ओम सर। हरि ओम सर। हरि ओम पाठ करंतु पाठ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ म्यूट କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଯିବ ପାଠ ପାଠ କରନ୍ତୁ ସମୟ हेलो ଅପଚୟ କରିବା ନାହିଁ ହଁ हेलो सर। ମୁଁ ମଧ୍ୟ म्यूट ମୁଁ ମଧ୍ୟ म्यूट କରିଦେଇଛି ପାଠ କରନ୍ତୁ ହଁ ଦୀପକ ଭାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି सर पाठ करी ହଁ କରନ୍ତୁ ରାଜେଶ ଭାଇ ଟିକେ म्यूट କରିଦିଅନ୍ତୁ सर कोड़ा है जो अनंत अनंत नाग राजेंद्र ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ଅନନ୍ତଙ୍କର ବାସୁକି ଏବଂ ପକ୍ଷଙ୍କର 3 ଜଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ आज्ञा ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିବେ आज्ञा ओम अनंत नाग राजेंद्र विष्णु मस्तकभूषणः पूजां मंगल्य वृद्धे त्वं वरं देहि जतस्मितम् ओम वासुकी वसुधाधारो वराननो विभूषणः पूजां ग्रहण मे भक्त्या यथेष्टो फलदो भव
तक्षकस्त्वं महानागो भीषणो कालकूटद्रुः मम सौभाग्यवृद्ध्यर्थं सर्वदा वरदो भव। हरि ओम सर। अस्तु अस्तु धन्यवाद दीपक भाई। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୂତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଡେମୋ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଇଏ କରିଦିବେ। ଆଉ ରାଜେଶ ଭାଇ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁଅ ମାନେ ପୁରାତନ ଗ୍ରୁପରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? प्रवीण भाई, साई शुभम, बसंत भाई, मानस भाई। हाँ करो। रसातल निवासी स्वर टिके अप एंड डाउन होउची। करकोटक नागवरो नागानां समनोहर शान्तिं प्रयच्छ मे नित्यम् कृपया पूजा ग्रहणं कुरु। शङ्खस्वेदो महानागो महाविषधर सदा रसातल निवासी त्वं देहि देहि शुभं मम। उलिको घोरवदनो घोरदगधो महाबल घोरजिह्वा प्रसन्नस्त्वं सौभाग्यं देहि सर्वदा। पतमालयः सौम्यो रत्नमाला विभूषण गृहाण कृपया पूजां वरदस्वभदो भव। ओम घोरभस्महापद्माय गर्भावदरक्षतस्मान् बहुश भक्तिपूर्वकं नमस्कुर्मः निवेदयामः। ଏଠିକି ଆପଣ सर एटा विवाह विवाह पद्धति ଆଜ୍ଞା विवाह पद्धति एटा सर ବିବାହ ନୁହଁ ए जो मांगलिक ଏଇଟା श्राद्ध मांगलिक श्राद्ध ନାଇଁ 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 ମାଙ୍ଗଳିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଚୂଡାକରଣ। ଚୂଡାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଉପରେ ସଂସ୍କାର ଚାଲିଛି ତାର ଆଜ୍ଞା ଚୂଡାକରଣ କର୍ମ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଟା ବିବାହ ପଦ୍ଧତିରେ ବି ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ହଁ ହଁ ବିବାହରେ ମତେ ବହିଶାଳ ରୋପଣରେ ଏଇଆ ହିଁ ହବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ବହିଶାଳ ଅଷ୍ଟଗ୍ରହଣ ବହି ହଁ ହଁ ବହିଶାଳ ରୋପଣ ବିଧିଟା ଆପଣ ହଁ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ କି ବ୍ରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତେବେ ଏତିକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ସେ କହୁଛି କଣ ନା ବେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟମ୍ ଅର୍ଥାତ ବାଉଁଶ ଯୁଗ୍ମ ଦୁଇଟା ବାଉଁଶ ଦଣ୍ଡ ଥିବ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ତାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରନ୍ଥି କରିକି ରଖିଥିବେ ଯୁଗ୍ମ କରି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ହସ୍ତେ ଗୃହୀତ୍ୱା ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଆପଣ କଣ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ରୋତନ କରିଦେବେ କଲଶଂ ସ୍ପୃष्ट्ୱା ପ୍ରୋତୟେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବରୁଣ କଳସ ଅଛି ବରୁଣ ଘଟ କଳସ ଘଟରେ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣ ବାରିକକୁ କହିବେ ସେ ପୋତି ଦେବ ବା ନହେଲେ ନିଜେ ବାରିକ ତ ସେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଲଗେଇଦେବେ ଦେଇଦେବେ ସିଏ ବାଉଁଶ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱୟଟାକୁ ସେ ପୋତି ଦେବେ ପୋତିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ମୁଗ ବିରି ତାକୁ ଅର୍ଧ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଦି ଫଳା ଭାବେ ତାକୁ କରାହେଇଥିବ ଟିକେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ହଁ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହରିଦ୍ରାକ୍ଷତରେ ଆପଣ କାମ ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନିଜେ କହୁଛି ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର
ପଞ୍ଚଶସ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଯେମିତି ଆସିବ ଜବ ଆସିବ, ବ୍ରିହେରୁ ବିରି ଆସିବ, ହଁ ମାସ ଆସିବ, ତିଳ ରାଶି ଆସିବ, ମୁଗ ମୁଗ ଆସିବ, ବୁଝିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିବ। ତାର ତ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ, ତାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଦି ଫାଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ ହଁ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଦି ଫାଳ ହେଲା ଭଳି ହଁ ଦି ଫଳା ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ରଖିଥିବେ। ହରିଦ୍ରାକ୍ଷ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ, ପକେଇ ଦେଇକି ଆପଣ କଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଗର୍ତ୍ତରେ କଣ କରିବେ ନା ପକେଇବେ। ଓಂ ସ୍ଥିରୋ ଭବ ବିଡୁବଙ୍ଗ ଭବ ବିଡୁବଙ୍ଗ ଆଶୁର୍ଭବ ଭାଜ୍ୟର୍ଭବ ସୁଗଦସ୍ତମଗ୍ନେ ପୁରୁଷବାହନ। ଏଇଟା କରିକି ଆପଣ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ଥିରୀକରଣ କରିବେ। ମାନେ ମାଟିଟାକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପୋତି ଦେବେ, ଯୋଉ ମାଟିଟାକୁ ଖୋଳିଥିବେ ଆପଣ ପୋତି ଦେବେ। ତतो ବେଣଦଣ୍ଡ, ତାପରେ ପଞ୍ଚବିଧି ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିବେ। ଓಂ ବୃହଶ୍ଚ ମେ यवाश्च मे माषाश्च मे शीलाश्च मे मुदगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगश्च मे अणवश्च मे श्यामकाश्च मे निवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ଏତିକି କହି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପଞ୍ଚବ୍ରୀହି ସେଇ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହିଶାଳା ରୋପଣ ବିଧି ସମାପ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଗନ୍ଧାଦିବାସ କରିଥିଲେ, ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଆପଣ ବହିଶାଳା ରୋପଣ ବିଧି, ତାପରେ ଆପଣ ହରିଦ୍ରାଦିବାସ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ପିତାଙ୍କ ମାନେ ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ନବକୁମାରଙ୍କର ପିତାକୁ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରକୁ ଆପଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ଧରିବେ। ହଳଦୀ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ଯେମିତି ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ଲେପ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗରେ ଲେପିଥିଲେ ଠିକ ଆପଣ ହଳଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୁମାର ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରିବେ। ହଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ପାଠ କରିବେ ଦୀପକ ଭାଇ ବା ମାନସ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ॐ त्वां गन्त्वा अक्षनचस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोषधसमो राजा विद्वानात्मदमुच्यते। ॐ अंशुराते अक्षुः उच्योतां पुरुषा परुः गन्धस्ते समभवतु मदाय रसच्युतः। ॐ कोशीकतमसि तस्मै त्वा कायत्वा शुश्रूषः सुमङ्गलो सत्यराजन्। ॐ श्रियस्य ते लक्ष्मी सपत्न्याः होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्वनुजातम् ईशन्निशाणमयीशाण सर्वलोकं रमयीशाण। ॐ सर्वसुरर्भ्योर्मदनं भवति परमवा एषो गन्धो यत्सर्वं सुरर्विमर्दनं गन्धे नैवेनो भेतदभिषिञ्चन्ति। अथो सुमङ्गलनामानमन्त्रयते प्रियङ्कर श्रेयस्कर भयस्करोति ब्रह्मा प्रसूतः कल्याणे मानसिं वाचं वदानिति। हरि ओम्। ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ପୂର୍ବକ ଆଜ୍ଞା ପିତା ସମେତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଆପଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ଧରିଥିବେ, ସେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ପିତାଙ୍କ ହାତରେ, ଏବଂ ପିତା କଣ କରିବେ ଲେପନ କରିଦେବେ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ପୁତ୍ରର ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣ ଅସିଦ୍ରା ଉଦ୍ଧାରଣ ପୁଣ୍ୟବାଚନ କରିବେ। ଓಂ ବନ୍ୟା ହಂ ବନ୍ୟା ହಂ एवमस्तु विज्ञानः पयामुच्यताम्। गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु राज्ञः प्रजानाम् शान्तिर्भवतु। भारद्वाजपुत्रेण श्रीमता व्यासदेव शर्मणा मतकुमारस्य जगन्नाथनामधेयस्य स्वचूडाकरणे कर्तव्ये तदङ्गतया गन्धादिवास बहिशाला रोपण हरिद्राधिवास कर्म यत्कृतं तत्सुकृतमस्तु यत् न्यूनं यच्चातिरिक्तं जदन्यथा वा कृतं तत् सर्वं परिपूर्णमच्छिद्रमस्तु। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। ଏତିକି ଆପଣ ଅସିଦ୍ରା ଉଦ୍ଧାରଣ ଏଠି କରିବେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ।
ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ସ୍ୱସ୍ତିବାଚନ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ ପ୍ରଥମେ ରହିଥିବ। ସ୍ୱସ୍ତିବାଚନ ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତର ଉଦାହରଣ ନା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱସ୍ତି ଅଛି। ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କର୍ମ ଆରମ୍ଭରେ କରାଯାଏ। ନାଇଁ 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 ସ୍ୱସ୍ତିବାଚନ କର୍ମଟି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଙ୍ଗ କରିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଙ୍ଗ କର୍ମ କରିବେ, ଷଡ଼ଙ୍ଗରେ ସ୍ୱସ୍ତିବାଚନ, ଋଦ୍ଧିବାଚନ, ପୁଣ୍ୟାହବାଚନ ପରେ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟାହବାଚନ, ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆପଣ କର୍ମ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଚୂଡା କର୍ମ ହେଇଛି, ଚୂଡା କର୍ମ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ ଗନ୍ଧାଦିବାସ ହେଲା, ବହିଶାଳ ରୋପଣ ହେଲା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ହରିଦ୍ରାଦିବାସ କଲେ, ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କର କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବତଙ୍କର ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ତିନିଟା କର୍ମ ସିଦ୍ଧିରସ୍ତ ହଉ, ମଙ୍ଗଳବାଚକ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉ ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବୈଦିକ ବାକ୍ୟରେ ଏ ତିନିଟା କର୍ମର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରାଗଲା। हाँ श्रीमद् भगवत वासुदेवस्य प्रसादेन कर्मं यत्कृत तत्कृतमस्तु। प्रसादात् 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 एतत् कर्मत्रयम् असिद्ध्यमस्तु, शुभं भवतु, पूर्णं भवतु, मंगल हो, शुभ हो, मोर पुत्रର କଲ୍ୟାଣକାରୀ हो। ଏ ତିନିଟା କର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଏଇ କର୍ମର ଅନାଦେଶ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଅନାଦେଶ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପରେ ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ ହବ, କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ, କର୍ମାଙ୍ଗ ସଂକଳ୍ପ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି କଣ ନା ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ୟ ବିରାଚମନ ପୂର୍ବକମ୍, ଆଚମନ କଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ, ଚନ୍ଦନ ଆଜ୍ଞା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୁସୁମକୁ ଗ୍ରହଣ ହବ, କୁସୁମକୁ ଧାରଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ବରୁଣ ପୂଜାଟି କରିବେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ, ଆଜ୍ଞା ସଦୈତ ଭାବେ। ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ଶେଷରେ ପଚାରିବେ। ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମ୍ୟୁଟ୍ କରି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରିବେ, ପରିଶେଷରେ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ବରୁଣ ପୂଜା କରିବେ, ବରୁଣ ପୂଜା ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ତତଃ କଳସଂ ପୂଜୟିତ୍ୱା, ଅର୍ଥାତ ବରୁଣ ପୂଜନ ସମାପ୍ୟ ଚୂଡାକରଣ କର୍ମ ଅନାଦେଶ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ କରିବେ। ओम विष्णोर्विष्णोः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभासपुष्कराणि च, एतानि पुण्यतीर्थानि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, सन्निधिं कुरु, कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभासपुष्कराणि च, एतानि पुण्यतीर्थानि चूड़ाकरण कर्म कालातिक्रम दोष व्यपोहनार्थमनादेश प्रायश्चित होम संकल्प काले भवन्ति विह। ओम विष्णोर्विष्णोः शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। स्मृतिः सकलकल्याण भाजनं यत्प्रजायते, पुरुषं तमसं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं। शङ्खचक्रगदापहने द्वारकानिलयाच्युत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष्य रक्ष मां शरणागतम्। ॐ विष्णोर्विष्णोः अद्येह पुण्येहने प्रदेशे अमुकमासी अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकमासते अमुकनक्षत्रे अमुकरासस्थितिस्त्री भास्करे अमुकरासस्थितिस्त्री चन्द्रमसि एवं यथास्थाना अवस्थितेषु भौमादि ग्रहयोः कल्पनकर्ममुहूर्त कालांसकेषु एवं विध विशेषण विशिष्टायां पुण्यतिथौ भारद्वाज सुपुत्रः श्रीमान् वेदव्यास शर्मा देव शर्मा से कहिबे मम कुमारस्य जगन्नाथ नामधेयस्य तस्य चूडाकरण कर्मकालादिक्रमदोषव्यवहनार्थ मनादेश प्रायश्चित
होम संकल्प अस्मिन् संकल्पिते कर्मणि सिद्धिरस्तु शुभं भवतु शुभानि सन्तु। नमस्कार। ओम यज्ञाः कृतो दूरमुदैः तिदैवं तदसुप्तस्य तथैवैति दूरं गं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एतिकी आपण अनादि सप्ताह स्थित संकल्प को आपण कर सारा पर होमाग्नि स्थापन करेंगे। पंचभू संस्कार जमीक आम पूर्व भी कहीचे अनेक थर कहुई 6टा कर्म गला 6 थर कहुई तथापि जदि आवश्यक पड़े मत गोटे लाइक चिन्ह दिंतु जदि पढ़े पढ़ी पढ़ी जी ना आप देखी जातु ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମନେ ଅଛି। मन अच्छे हाँ तो निश्चित रूप में पंचभूत संस्कार करवा प्रथम गोमय वज्र भाव में अपर कोशरे आगुटी बढ़ा दुर्ग भाई आपनकर पंचभूत संस्कार हो सारा जमी पूर्व हाँ आप जमी कि आप गोटे हवन स्थान अग्नि प्रज्वलित करेंगे प्रज्वलित कर सारा से गोटे कोश मध्यम अर्थभूत कर क्रव्यांश आप अग्नि बाहर करेंगे। ओम यमराज्यम गच्छतो गच्छतोरी प्रवाह ये मंत्र रे आप पुष्पटा को जलैबे अर्थात अग्निभूत है निजर नैऋत्य दिगरे आप पकईदे अर्थात आपणकर दक्षिण पटर अध भाग में पकईदे अग्नि स्थापन करेंगे। अग्नि स्थापन करेंगे अर्थात जो काठ आप सज करेंगे से काठ को आप अग्नि स्पर्श करेंगे संजोग करेंगे। तो हाँ ओम यही वायमितरो जात वेदा देव्यो हव्यम वाद प्रजानन ये मंत्र आप अग्नि प्रज्वलित कर सारा आप कौन करेंगे ना कुश पानी पुष्प जल आप कौन करेंगे हाथ में धरवे हाँ धरिकी अग्नि को चारिपटे आप कौन ना बुले देवे अर्थात जल परिक्रमा करदेवे मंत्र ओम एषो हि देव प्रतिशो न सर्वाः सर्वाः पूर्वोऽजातः सौगर्भ्यन्तः स एव जातः सदृश्यमान प्रत्यं जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। आपण गोटे परिक्रमा कर देके आपण कोन करबे से पुष्प जल को आपण निज सम्मुख भाव में पकई देबे से पानी को फूल को पकई देबे एति हेला परे अग्नि शुद्ध हो गला अग्नि आपण विशुद्ध हो गला तापर आपण कोन करिवे ना एई चूड़ाकरण संस्कार अग्नि भिन्न तभी प्रसार कोन करिवे अग्नि पूजाडी करिवे अग्नि पूजाडी करिवे कि करिवे माने पाठ डाके डाके जिवे कि अछन दे मानस भाई हाँ डाके जानतु जय जगन्नाथ गुरुजी। हाँ जय जगन्नाथ। ओम अग्नि पंचाक्षर मंत्रस्य गोटे गोटे करिवा ओम अग्नि पंचाक्षर मंत्रस्य त्रिष्टोपछन्दः अग्निर्देवता अंग बीजम मंग शक्तिः होम कर्माणि अग्नि अर्चने विनियोगः। ओम अंग अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम नंग तर्जनीभ्यां स्वाहा ओम ऐं मध्यमाभ्यां वोसाट् ओम नंग अनामिकाभ्यां होम ओम मंग कनिष्ठाभ्यां वोसाट् ओम अग्नये नमः करतल करपुष्टाभ्यां फट् ओम अंग हृदयाय नमः ओम ग्रह तज शिरसे स्वाहा ओम ऐं शिखायै वोसट् ओं नंग कवचाय होम ओं मंग नेत्राभ्यां वोसट् ओम अग्नये नमः करतल पृष्ठाभ्यां फट् ज्ञानम्
आज्ञा हेलो गुरुजी, गुरुजी, हेलो हेलो कहतु कहतु गुरुजी, आज्ञा गुरु गुरुजी मु ध्यान पढ़ी। आज्ञा हाँ मु निश्चित पढ़ी ना पढ़तु आज्ञा धीरे 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 भाई पढ़तु आपण पढ़िबे निश्चित आगु अछि धीरेन भाई सर्वलक्षण पढ़तु आज्ञा सर्वलक्षण संपूर्णं जटामुकुट मंडितं शुद्धचारिं करं भासं स्मेरास्य मधुराधरं पीताम्बरं परिधानं स्मेरास्य मधुराधितं पीताम्बरं परिधानं यशरुड सुरजितं चतुर्श्लोक दिनाशेष षड्लोचना विराजितं सप्तहस्त चतुर्शृंगं सप्तजीवा दृशीर्षकं प्रसन्नं मर्जिनं ध्यायेत् सर्वविघ्ना प्रशान्तये। आज्ञा मु पढ़ी आज्ञा पढ़तु ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नं जटामुकुटमण्डितं शुद्धोचामि कराभासं स्मेराश्च मधुराधरं पीताम्बरपरिधानं सर्वाभरणभूषितं शीतपदमासनं देवं मेषारूढो सुरोत्तमम् चतुश्रोत्रं विनाशं च षड्लोचन विराजितं सप्तहस्तं चतुःशृङ्गं सप्तजिह्वां द्विशीर्षकं प्रसन्नमनिषं ध्यायेत् सर्वकामार्थसिद्धितं सर्वकामार्थसिद्धये। ॐ श्री अग्नये नमः। अस्तु अभ्यास कले आउरी बहुत भलो हबो तमे जेते अभ्यास को आज्ञा मुखानुमुख भावे करिबे सेते हमर ही चमत्कार सम धीरेन भाई को आज्ञा धन्यवाद एवं दीपक भाई को भी साधुवाद आगु बढ़िबा एई ध्यान को आपण जेतेबेले अग्नि पूजा रे आपण नियोजित करिबे एई ध्यान रे आपण पुष्प प्रदान करिबे कुंड मध्य रे तापरे तापर आपण कोन करिवे ना ओम दधिची सगोत्राय घृतकल्लोकाय सभ्य नामाग्नये नमः चूड़ाकरणव अग्निंकर नाम होची सभ्य नामाग्नि सभ्य आज्ञा प्रत्येक कर्मर जो 10टी कर्म रही हमर पुंस वन कर्मरु माने हमर समावर्तन कर्म पर्यंत तेणु 10 अग्नि 10 कर्मर 10टा अग्नि यो हुए तो ये सभ्य नामाग्नि को हमें आवाहन करिबा। हाँ ओम भोर्भुस्व सभ्य नामाग्नि नमः सभ्य नामाग्नि आवाहयामि सभ्य नामाग्नि त्रागच्छह्यागच्छह्य तिष्ठत्राधिष्ठानं गुरु मम पूजां गृहाण आवाहनं संस्थापनं सन्निधानं सन्निरोधनं सकलीकरणं अपगुंधनं धैर्यमुद्रया मृतिकृत्य महामुद्रया परमगुणानि भोर्भुवस्वः सभ्य आज्ञा नामाग्नि नमः आज्यासनं समर्पयामि आज्य पद्यासनं समर्पयामि भोर्वस्व सभ्य नामाग्ने आज्य गंधो नमः भोर्वस्व सभ्य नामाग्ने आज्य गंधो नमः आज्य पुष्पाणि देश आज्य धूपः स्वाहा अंधे च कृतातमुनीयं स्वधा ओम भर सभ्य नामाग्ने आज्य दीपः स्वाहा दीपन्ते कृतातमुनीयं स्वधा तापर आपण नैवेद्य करिवे ओम भूर्भुवस्वः सभ्य नामाग्ने आज्य मिश्रित शर्करामृत नैवेद्यं स्वाहा न विजन्ते आचमनीयं सुधा अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा पंचदाहुति दे देवे ओम प्रणाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम ध्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा क्रमुकं नमः क्रमुकार्थे धृताचमनीयं स्वधा अथ स्वाञ्जलिः संदिग्धाः काञ्चनाभां जटामुकुटसिंहं यज्ञगर्भां सुगर्भां पाणौ
दण्डातियुक्तं दधतमभयदा मे सजाना सनस्थम् इन्द्रादी लोकपालैः ग्रहगण विबुधैः अरवन्दिता सर्वभक्षा स्वार्थ सप्तजीवं क्रतुहविरसना चिन्तये दग्निदेव ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପାଠ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। पुंसन्धिपितं कञ्चनाभं जटामुकुटशिखं जज्ञगर्भं सुगर्भं पाणौ दण्डादिजुगुतं दधतमभयतां मे सजानासनस्तम् इन्द्रादिलोकपालैर्ग्रावणविबुधैः वन्दितं सर्वभक्ष्यम् स्वाहारदं सप्तजुहं क्रतुहविरसनां चिन्तये दग्निदेवम् अस्तु धन्यवादाः। वयम् अनन्तरमेव तु शब्दनामाग्ने पुष्पाञ्जलिं समर्प्य ततः पश्चात् कुशाण्डेः विधानं वयं कुर्मः। कुशाण्डीକୁ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମର दक्षिण बाहुतर संस्तमितान्यासाद्य खाली पढ़ी पढ़ी जाऊँची आज्यस्थाली कुशाः कुशाः श्रुवाः श्रुकेकाः समेत आज्यम् आज्यस्थल्याम् आज्य निर्वापः आज्यादिश्रयणवगनौ ज्वलताकाष्ठेन घृतपर्यग्निकरणम् प्रथमकुशत्रेण श्रुपसृजोः सम्मार्जनम् मूले मूलम् मध्ये मध्यम् अग्रे अग्रम् अग्रतः मूलपर्यन्तम् कुशानग्नौ प्रक्षेपः श्रुपसृजोः अथ मुखतया भूमोः निधानम् आज्योतभाषणम् द्वितीयकुशत्रेण आज्योत पवनम् कुशानग्नो प्रक्षेपः आज्यवेक्षणम् श्रुवेण श्रुचि चतुराज्यग्रहणम् तदुपरि समितमेकं दत्त्वा ततः पुण्यः वाचनं कुर्यात्। तापरे पुण्यः वाचन श्रुचरे चारिथर कृतको आपण स्थापन करी ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः तदुपरि समितमेकं काठटी देबे तापर आपण पुण्यावाचन करिवे। पुण्यावाचन ने मानस भाई करले मानस भाई पुण्यावाचन करंतु। पुण्याहं 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 एवमस्तु विज्ञापयामुच्यतां गौरावणेभ्यो स्वं भवतो राज्ञः प्रजानां शान्तिर्भवतो। अमुकस्य पुत्रेण श्रीमता अमुकदेवश्रवणाः मम कुमारस्य अनादिश प्रायश्चितो होम कर्मारंभ क्रियते तदा मानस भाई विशेष सूचना जो माने अध्ययन करिवे बा पाठ करिवे अन्य माने टिके म्यूट रखिबे। देवाशीष भाई अन्य माने म्यूट रखिले आपण माने सुनि परिबे। जो भाई जनक पाठ करूचंदी प्रांजल भाବରେ आपण सुनि परिबे। अन्य माने कथावार्ता समय म्यूट करी कथावार्ता होत कौन से प्रकार पाठ पढ़िबारे जिले विघ्न न आसे आपण मन विशेष सूचना। गुरुजी प्रारंभ आरंभ करबे ना जोड़ छाड़ दिले सेडो करबे नाही आपण जोड़ छाडी सेठु आरंभ।
होम कर्मारंभ क्रियते यदा तदा तो सर्वे नवग्रह एकादशस्था फलदा भवन्तु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। ଆପଣ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କର୍ତ୍ତା କଣ କରିବେ ନା କୁମାରଙ୍କର ଯୋଉ ପିତା ସେ କଣ କରିବେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠନ ସମେତ ମଗ୍ର ଉଚ୍ଛେବ ଟିକେ କଣ ଉଠି ପଡି ଆପଣ ଯୋଉ ସୂଚରୁ ଧରିଥିବେ ସେ କାଠଟାକୁ ଟିକେ କଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ଉଠି ପଡିବେ ଉଠି କଣ କରିବେ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇ ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି କଣ ଓಂ ସମିଧଗ୍ନିଂ ଦୁବସ୍ୟତ ଧୃତୈର ବୋଧୟତାଃ अस्मिन् हव्या जुहोतनः स्वाहा इति मंत्रेण समितमेकं अग्नौ प्रक्षिपेत् आपण अग्निरे पकेइदेबे मंत्र पाठ पूर्वक। तापर भुरादि आपण जानिछन्ती एसको भुरादि को आ कहूनी जेहेतु भुरादि जो कुहागला भुरादि चारिटा आहुति याको कहा जे व्याहृति होम आउ जो पांचटी जो आसीबो ताको कहा जीवो पंच बारुणी होम। मने रखंतु मो पूर्व अनेक थर कही आपण मानकु भुरादि होम को व्याहृति होम कहा जाए एवं ये जो अग्नि वर्ण को उद्देश्य दिया जाए पांचटी आहुति ताको कहा जाए पंच बारुणी होम। ए 4 एवं 5 मिश्र नवाहूत भुरादि नवाहूतय अर्थ हो संपूर्ण 9 कोटी आहुति दिया जाए। तापर आपनकर ये होची प्रायश्चित रे नवाहुतिर ग्रहण अत्यंत शास्त्र सम्मत रही। आपणकर नियंतु सी तो रहिबो प्रायश्चित होम सरला। हाँ प्रायश्चित पर तत्वग्नि मम ऐसो जीव हाँ जेते सतम हाँ हला पर तापर आपण कोन करिवे ना जेते बेले आपण चोड़ाकरण कर्मर होमर भुरादि नवाहुति आपण अर्पण करिवे अग्नि को सेते बेले तापर आपण अछिद्रावधारण अर्थात वर्तमान आपणकर ये जो अनादेश प्रायश्चित चूड़ाकरण होम संकल्प विधान वर्तमान आपणकर परिसमाप्ति हो तापर से चूड़ाकरण आपणकर कर्मांग विधान आरंभ हो। कौन करिवे ना ओम पुण्याहम एवमस्तु विज्ञापयामुच्यतां गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवदराज्ञः प्रजानां सुशान्तिर्भवतु। भारद्वाज सुपुत्रेण श्रीमता वेदव्यासदेव शर्मणाः मम कुमारस्य जगन्नाथ नाम धीयस्य तस्य चूड़ाकरण कर्म कालातिक्रमदोष विवनार्थमनादेश प्रायश्चित होम कर्म जत्कृतं तत्सुकृतमस्तु जन्यूनं जत्सातिरिक्तं जदन्यथा वा कृतं तत्सर्वं भगवतः श्री वासुदेव प्रसादात् परिपूर्णमस्तु अछिद्रमस्तु शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। इति कला परे कर्ता कोन करिवे मृगी मुद्रा रे से कोन करिवे अछिद्र अवधारण करिवे तापर संकल्प पई प्रस्तुत है कर्म संकल्प पई से थिला होम संकल्प ये कर्म संकल्प प्रतिकर्म हाँ प्रतिकर्म एवं तो संकल्प द्वयम द्वितीय संकल्प ही गोटे होम विधान आउटे कर्म विधान। हाँ वर्तमान कर्मांग संकल्प आउ किए अच्छे कि नूतन विद्यार्थी मानस भाई से शुभम को छाड़ देने। हाँ गुरुजी हम पढ़ी हाँ पढ़ो ओम विष्णु 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 गंगे च जमुने चैवां गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कराणि च एतानि पुण्यानि चूड़ाकर्मण संकल्पकारे भवन्त्यः। ओम विष्णु 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 शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न प्रशान्तये स्वस्ते सकल कल्याणं यत्र जायत पुरुषोत्तमं नित्यः प्रजामि शरणं हरिं शंखचक्र गदापास्ते द्वारिका निलयच्युत गोविंदं पुंडरीकाक्षं रक्षमां शरणागतः। आज्ञा गुरुजी रे पढ़िबी हाँ आपण पढ़िबे ना दीपक भाई पढ़िबे आज्ञा मो पढ़िबी हाँ झील पढ़ो झील आज्ञा पढ़िबी आज्ञा
हाँ पढ़ो। विष्णुः विष्णुर्विष्णुः आद्यः पुण्यः विशिष्टो भूप्रदेशे ॐ अमुकमासि अमुकपक्षे अमुकतीर्थो अमुकवासरे अमुकनाम नक्षत्रे अमुकरासो स्थिते श्रीभास्करे अमुकरासो स्थिते श्रीचन्द्रमसि एवं यथा स्थानावस्थितेषु भूमादिग्रहो योगलग्नकरणमुहूर्तं कंसकेषु एवं विधिविशेषण विशिष्टायां पुण्यतीर्थो ॐ कोशगत्रः श्रीमान् अमुकदेव शर्मा मम कुमारस्य अमुकनामधेयस्य मम पुत्रस्य चूडाकरणकर्म सङ्कल्पो महं कुर्व्य ॐ अस्मि सङ्कल्पितो कर्मणि सिद्धिरस्तु शुभं भवतु शुभानिर्भवतु हरि ओम नमस्कारः जय आज्ञा हाँ पाठ पाठ करो। ॐ जजाग्रता दुर्मुदयति दैवं तदसुप्तस्य तथैवैते ध्रुवगम्यं जसि ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पोऽमस्तु अस्मिन् सङ्कल्पितो कर्मणि सिद्धिरस्तु शिवसङ्कल्पमस्तु शुभं भवतु। हाँ दीपक भाई टिके आपण आउ टिके सचेतन हेबे। आज्ञा समय रे केवल मंत्र पूर्व ही ओंकार बा प्रणवर प्रयोग हो। आज्ञा अन्य समय रे ओम ओम उच्चारण करिवे नाही। आउ ए जेते बेले आपण संकल्पटी करूछंदी संकल्प रे किछि स्वरर आवश्यक नाही। केवल शुद्ध रूपे आपण प्रत्येक शब्द को उच्चारण करबा चेष्टा करिवे। जेते धीर भावे करिवे संकल्पटी सेते मधुर हबो। श्रुति माने श्रवणीय हबो बुझिले। ता प्रति टिके दृष्टि पके बहुत भलो भलो आपनको टिम्बर अछि बहुत बढ़िया लागुछि। खाली आउ टिके सचेतन होई कि आपण करदरे बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आपणकर कर्मांग संकल्प परे परे आपण मातृ पूजा करिवे। मातृ पूजा जानिछन्ति समस्ते आमे पीडीएफ जरिया रे आपण मानको देबु। भोरवस्त्र गणपति पुरस्कार गौरजी आदि अष्टादश मातृ गणेभ्यो नमः। ए पूजा तो एई धारा रे आपण कोन करिवे ना संपूर्ण पंचोपचार करिवे। जेहेतु समय अभाव निश्चित रूपे आपण मान पक्षे रही परिबो। केवल पूजार विधान अच्छे तो पूजा टी करिया कथा सेमते नाही जे आर विस्तृत विधान चाहिले मातृ पूजाटा का आपनकर घंटे 2 घंटा लागिबो। विधान अच्छी हम पाखरे 2 घंटा केवल मातृ पूजा ही लागिबो। किंतु एठी से मातृ पूजा केवल देछि माने मातृ पूजा केवल नामांत चतुर्थी प्रयोग केवल पूजाटी हो। मातृ पूजा पर पर आपनकर आसीबो मातृ पूजा वसुर्धारा। आपण जेमते वसुर्धार दउचे जोटी आपण वसुर्धार दउथिले सेठी कोन करियो ना चूड़ा कर्मर करण कर्मर आपण कोन करियो वसुर्धाराडी सेड नेकी देई देबे। नहले से निकटे मध्ये आपण बाहर जदी अछि देई परिबे। वसुर्धारा हिसला परे आपण कोन करिवे हाँ तापर वसुर्धारा परे आपणकर आभ्युदय श्राद्ध जीव। आपणकर प्रथमे मातृपितामही प्रपितामही तापर आपणकर पितृपितामह प्रपितामह स्वगोत्र उच्चारण गोत्र सहित उच्चारण करिवे। ये दुई दुई जीव माने पितांको मातांको दुई पितांको दुई दुईटा आपणकर पूर्ण सरा 4 हे गेला। आउ दुई रहिबो आपणकर अजांकर मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह है ना। एति करिके आपण कोन करिवे ना पात्र आपण उत्सर्ग करिवे। आभ्युदय श्रद्धा परे परे तापरे हमें कर्म को जीवा। निश्चित रूपे आसंता
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଭ୍ୟୁଦିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ସୂଚନା ସମସ୍ତେ ରହିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଅନୁଜ ନଳିନାକ୍ଷଙ୍କର କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ତେଣୁକରି ସେ ବାକି ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅନୁଜଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ନଳିନାକ୍ଷ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେ ଗୁରୁଜୀ ପଣ୍ଡିତ ଶାଲବେଗ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ ଆଜିର କକ୍ଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନବାଗତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଏହି ସମୂହରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୂଚନା ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଡମିସନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଡମିସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଡମିସନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ତାର ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି, ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମ ସାରଙ୍କର, ସେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ନମ୍ବରଟା ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର। ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆଡମିସନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଡମିସନ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ କକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ହଉଛି, ଦୂରବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 9337416280 9337416280। ଏହି ଦୂରବାଣୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ପ୍ରବେଶ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଡମିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ମୋର ସୂଚନା। ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ବୈଦିକ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପାଠଶାଳାର ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆଡମିସନ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡମିସନ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦୀପକ ବାବୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆଡମିସନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନରେ ଭିଜିବଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି, ଦୂରବାଣୀ ଆଜ୍ଞା ସଂଖ୍ୟା ଭିଜିବଲ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନମ୍ବରକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନିଅନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଁ ଆମର ଅଫିସ ନମ୍ବର ସେଟା। ଆମର ସାର୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସାରଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ଇନଚାର୍ଜ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ସେ ସାର୍, ତ ସେଇ ସାରଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋସେସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଡମିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ନେଇକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜିଂ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସୁଧୀର ତ ଆଜି ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଆମେ ନୂତନ ଆଡମିସନ ନବୁ, ଆମର ତ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ଆଜି ଯେମିତି ଚୂଳା କର୍ମ ଥିଲା, ତା ଆଗରୁ ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ରିପିଟ ହବ ଆଉ ଥରେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆମର ସରିଯାଇଛି, ପଢା ସରିଯାଇଛି, ସେଇ କକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆପଣ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଭୂତ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ସିଏ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି କଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ର ଭିଡିଓ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହୁଛି, ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେବେଠୁ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଆମର ହେଇଛି, ସବୁ କ୍ଲାସର ଭିଡିଓ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲସ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା।
ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ କହିବା କଥା ଆମର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସ ଟା ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉଟା ଆମର ରହିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆମେ କ୍ଲିୟର କେମିତି କରିବୁ? କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମାନେ 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 ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ତ ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରାଯିବ। ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ ରଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯୋଉ କ୍ଲାସ ର ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଥରେ ହୁଁ, ନୁହେଁ ଦିଥର ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେଇ ଡାଉଟ୍ କୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାସ କରାଯିବ। ଆମର ଗୁରୁଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜ୍ଞା ରହିବେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁରୁଜୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶଙ୍କା ଗୁଡିକ ଥିବ ତାର ସମାଧାନ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇଟା ଆଗରୁ କେତେଟା କ୍ଲାସ ସରିଯାଇଛି? ଆଗରୁ ସରିଛି ମାନେ ଏମିତି ତ ମାନେ କଣ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଣିକି ରଖି ନାହିଁ କେତେଟା ସରିଛି। ସରିଛି ମାନେ ବେଶୀ ବି ମାନେ ସରିନି। ଧାରାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣ ଫୋନ କରିକି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପଚାରିବେ। ସୁଧୀର ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରି ସାରିଲିଣି। ହଁ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ଅଛି ସେଇ ଓକେ। ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଜୟ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଜ୍ଞ ବାବଦରେ କେବେ କଣ ଡିସ୍କସ୍ ଚାଲିବ ସାର୍? ଜ୍ଞାନ ସାର୍, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆମର ଯୋଉ ସାର୍ ଜୟ ଦେବଦତ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଯଜ୍ଞ ବାବଦରେ କେବେ କଣ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିବ, ଆଲୋଚନା ହେବ? ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ଯୋଉ ଦିନ ହବ ସେଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ, ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଯଜ୍ଞ ଜାଗା ଭିତରେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଲାବସ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଗକୁ ଯୋଉ ପଢା ହବ, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପଢା ହବ, ବିବାହ ପଢା ହବ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆଉ ଆମର ସାର୍ ବାସ୍ତୁର କ୍ଲାସ ଅଛି, ବାସ୍ତୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ସାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ତେବେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ କାହାଙ୍କର କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆଡମିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ପଢଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ତତ୍ଵ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଦୀପକ ହୋତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏହାର ନାମ ପିଜି କଣ ପାଇଁ ପିଜି? କଣ କହିଲେ? ସାର୍ ପିଜି କଣ ପାଇଁ ନେମ୍ ଟା ପିଜି ପ୍ରଜାପତି କଣ ଗୋଟେ? ପିଜି ପ୍ରଜାପତି? ପିଜି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜାପତି ପିଜି ଘଟସୂତ୍ର। ପିଜି ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର, ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଜି। ପି ଫର ପ୍ରଜାପତି, ମୁଁ ଜି ଫର ଘଟସୂତ୍ର, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଜାପତି ଘଟସୂତ୍ର। ବୈଦିକ ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପାଠଶାଳା। ଓକେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭେରି ଗୁଡ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଯୋଉ ମାନସ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜିର କକ୍ଷାକୁ ସମାପନ କରନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବକ। ଆଜ୍ଞା ସାଲବେଗ ମହୋଦୟ।
प्रणाम आज्ञा हाँ नमस्ते कुहନ୍ତୁ। आज्ञा आज कक्षा को समापन करा जीवो तेबे हाँ बाकी गोटे पकड़ प्रश्न अच्छी कहार पचार अच्छी हौ आउ कांकर जदि किछि प्रश्न थाए आपनकर जदि किछि डाउट थाए आजिर कक्षा उपरे आपण पचारंतु जदि किछि आपनकर डाउट अछि आज जो हमर गुरुजी क्लास करले से जो पाठ्यक्रम उपरे आपण मानकर जदि किछि शंका अछि तले आपण प्रश्न पचारि परिबे एवं तार समाधान पाई परिबे आज्ञा गुरुजी कोंतु हेलो। कोंतु आज्ञा आज्ञा कोंतु मोर प्रश्न होची हम संस्कार काहे करा जाए अच्छा आपण गोटे उदाहरण देवी आप जानिदेवे गोटे पात्र को संपूर्ण रूपे प्रक्षालन कर विधि अनुसार स्वच्छ रही से पात्र रे आपन को जते खाद्य परसी दिया जीवो आपण केते आनंदर सहित उपभोग्य वस्तु बोली भाबी आपण खाइबे ना गोटे पात्रटी संपूर्ण मैला अपरिष्कार होगी अच्छे आपण से खाद्य परसी दिया जीवो आपण खाइबे कि अर्थात संस्कार नहीं आज्ञा हाँ संस्कार एथि करा जाए आमर जो कलमश अच्छे जो पाप अच्छे ए पापटा आस्ते आस्ते विमोचन हब पापटी नष्ट हो एवं आमर प्रत्येक इंद्रिय पवित्र हो संस्कार जदि आम जदि प्रतिशब्द घोषी माने खोजा ताले प्रतिशब्द हूँ पवित्र पवित्र चेता पवित्र मना बोले संस्कार कर्मर आवश्यकता रही एबे आचमन कले आपनकर अंत शुद्धि है शुद्धिर अर्थ हूँ संस्कार जो पर्यंत आपण आचमन करना शास्त्र निर्देश करिछि प्रत्येक कर्म कारण देवता मान होचंती अति पवित्र सेमानंकर जदि हम उपासना करिबा सेमानंकर पे हम जदि अर्चन करिबा ताले आमे संपूर्ण रूपे मर्त्य लोक माने ई विशेष करके पाप भरा संसार रही तेणु करी कहा जाए पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभव त्राहि मां च विरुवाक्य सर्व पाप हरो हरि तेणु मु जड़े पापी मोर कर्म सदा सर्वदा पाप रे नियोजित होउछि निमज्जित होउछि तो मु किभली पापरु विमुक्त हेबी तेणुक आमे जो कुसंस्कार अच्छे कुसंस्कार प्रवृत्ति रही ए प्रवृत्ति को नष्ट करने शास्त्र रे विभिन्न ऋषि मुनि मान द्वारा प्रणीत प्रत्येक नीति प्रत्येक सूत्र प्रत्येक निर्दिष्ट श्लोक तारिका माध्यम रे आमे निजको मार्जित करिबा निजको संस्कारित करिबा मु थिली कोन वर्तमान हेबी कोन बोली शास्त्र हूँ एकमात्र संस्कार परिचायक ग्रंथ ताकू अध्ययन करिबा तार प्रत्येक मार्ग को आम अनुसरण करिबा एवं से मार्ग को आपणेबा जद्वारा कि आम आपे आपे पवित्र मना ही संस्कार प्रत्येक कर्म जदि शास्त्र निर्देश करा जाए ताले आपण को निकट रे पाप रहिबनी कलमश रहिबनी कलमश आपे आपे छुईबनी आपण दूरी जो आमे जेहेतु मुनि ऋषि मानकर वाक्य को अमान्य करूछु मुनि ऋषि वाक्य को आमे बुझु परुनु आमे ताको समाज रे नियोजित करूनु बोली आम पाखरे मोह अछि आम पाखरे लोभ अछि आम पाखरे अविवेकिता अछि आम पाखरे संपूर्ण माने पाशविक प्रकृति रहिछि तेणुकर पाशविक ए पैशन्य प्रकृति को नष्ट करने संस्कार मार्गटी संपूर्ण उद्घाटित आपण जेते शास्त्र अध्ययन करेंगे जेते भल भल गुरु मान आपण ज्ञान प्राप्त करेंगे तार ज्ञान प्राप्त होगा माध्यम आपणकर आस्ते आस्ते मनर जो कुप्रकृति आपे आपे नष्ट आप संपूर्ण पवित्र हो
ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁକରି କହୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ତୋର ପରା ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ତୁ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାରୀ, ତୋର ତ ବଂଶରେ ପରା ସଂସ୍କାର ନାହିଁ କିଛି, ତୁ ଜାଣିନୁ କଣ? କଥାରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ଖାଲି ସଂସ୍କାର କହିଲେ ଆମେ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ବୋଳି ହେଇଯିବା, ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଯିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ପିପାସୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃକ୍ ଯଦି ଆମେ ହେବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିୟମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା, ତେବେ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଆମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହବ, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ ହବ, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ଆସିବ, ତାହା ହିଁ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୂପକ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ କେମିତି କ୍ଲାସ କରିପାରିବୁ ଆମେ? ହୁଁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସ କୋଉଠୁ କରିବୁ? ମାନେ ଏଇଟା ଜିମେଲ ରେ କଣ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଜିମେଲ ରୁ? ଆଜ୍ଞା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହେଇପାରିବ? ଆମର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ଦେହକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରଥମେ ମନରୁ ଆପଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କୁଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ବା ଉଚ୍ଚ କୁଳୀନରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର କର୍ମକାଣ୍ଡ ପାଠଶାଳାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି, ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ନିର୍ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଦ୍ଵାରା ପରିଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦକୁ ବା ଶବ୍ଦ ଚୟକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଯଦି ଆମର କର୍ମ ପାଠଶାଳାରେ ଆପଣ ଆମର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନୁଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ କର୍ମର ସିଲାବସ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ନଳିନାକ୍ଷ ପଣ୍ଡା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଜଣେ ବିଶାରଦ। ତ ଏଭଳି ଯୋଉମାନେ କି ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ, ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପକ ବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଠଶାଳା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ, ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ, ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ କର୍ମକାଣ୍ଡର ଯାବତୀୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର, ଏ ସତ୍ୟନାଥ ବୋଧେ ପଣ୍ଡା ସେ ଗୁରୁଜୀ, ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଉଜ୍ଜୟିନ ବେଦ ପାଠଶାଳାର ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଅଧ୍ୟାପକ। ସେ ଆମର ଓଡିଶାର ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ମନ୍ତ୍ରର ପରିଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଯଦି ଆପଣାର କରିବେ, ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିବେ, ଶିକ୍ଷାଟି ଯଦି ଭଲ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ତ ତାହା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଭାବନାକୁ ନ ରଖି, ଏଠି କୌଣସି ଫ୍ରଡ ଚାଲିନି, ଏଠି କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଥା ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛୁ। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କର୍ମକାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ହବ, ପ୍ରସାର ହବ, ସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଉନ୍ମୁଖ ହଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଯିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ବୃତ୍ତିଗତରେ ଅନେକ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କିଏ କିଛି ପାଇବାକୁ ଆଶା ରଖି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସମୟ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କିଛିଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରାଶି ରଖାଯାଇଛି, କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନିୟମିତ ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାର ପଡିବ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଡମିସନ କରିଛି, ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବି, ଏଇ ଭାବନାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରଖିଛୁ। ଆକୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମାନେ କହିବେନି, ଶବ୍ଦଟି କହିବେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଯୋଉ ଗୁରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ ନୁହଁ, କିଛି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ଯାହା ଯାହା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେଥିରୁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ଯାହା କହନ୍ତି ସଚୋଟ ସଶକ୍ତ ଭାବେ ଯଦି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଡମିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ସିଲାବସ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ସିଲାବସ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି। ଆମେ ତାର ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡିଟିପି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ସବୁ ତ କଥା ଗୁଡା କହିହେବନି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
ତେଣୁ କେବଳ ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଆଡମିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେବଳ ରବିବାରକୁ ଛାଡି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର କାଲାଂଶ ରହୁଛି, କାଲାଂଶର ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଧ୍ୟାନ ପଢିବାର ହଉ, କାରିକା ବୁଝିବାର ହଉ, ଶ୍ଲୋକ ପଢିବାର ହଉ, ଯୋଉ ଆପଣ ଢାଞ୍ଚାରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରି ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଏଇ ବେଶ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଢାଞ୍ଚା ଯାଉ କହନ୍ତି କର୍ମକାଣ୍ଡର ଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ହେଇ ରହିଥିବ, ଏତିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ନିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିତ୍ୟ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳମୟ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କାମନା ଆମର ପାଠଶାଳା ତରଫରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶୁଭରାତ୍ରି, ଶୁଭକାମନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାରଦାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। ओम नमः शिवाय सर। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍। जय जगन्नाथ सर। अस्तु, जय जगन्नाथ। ଆଉ କଣ ବୁଝିବାର ଅଛି? आज्ञा प्रतिदिन क्लास केते टाइम? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆଡମିସନ କଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ପାଠଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଯିବ, ବ୍ଲୁ ଧାରାର ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଯିବ। ସେ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ମିଟ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଡାଟା ଅନ୍ କରିକି ଡାଟା ରଖିଥିବେ, ସେଭ୍ କରିଥିବେ, ଯେହେତୁ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ, ବୁଝିଲେ? ସେଇ ଲିଙ୍କକୁ ଆପଣ କରିବେ ଠିକ 7ଟା ଅଧରୁ 9 ଘଣ୍ଟା, 1.5 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ହବ। ଯଦିଓ ବି 8ଟା 45ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ସରିଯାଏ, ତାହେଲେ 15 ମିନିଟ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯିବ। 15 ମିନିଟ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେଇ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। आज्ञा आज्ञा आपण घर ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିବେ ପରେ ପରେ। ଗୁରୁଜୀ ହରି ଓମ୍। ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଦେଲେ ଗୁରୁଜୀ, ଆଜି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ। ଆଜି ଆମର ନୂତନ ଯିଏ ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଆଜି ନେଇଗଲେଣି ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମର ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆଉ ଆଜିର ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିକି ଆଜିର କ୍ଲାସ ଟାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଦୟାକରି ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲାସ ନେବା, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଆପଣ ଖୋଜିଲେ ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଆପଣ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ରତ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ସେଥିରୁ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଅମାପ ଅମୂଲ୍ୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଟିକେ ଯଦି କିଛି କହିଦେଇଥିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଜିର କ୍ଲାସ ଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଗୁରୁଜୀ ମାନଙ୍କୁ। ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମ ପାଇଁ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମ ପାଇଁ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଦୟାକରି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ ଆଜି ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା ଆଉ କ୍ଲାସ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति
स्यान्दिः सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेभ्यः स्वस्ति भवतु स्वस्ति भवतु स्वस्ति भवतु। विजयतात् श्री जगन्नाथः। अस्तु शुभरात्रि शुभकामना।